Pasoy tayo mga idol. Ay, dyan dito. Layo. Ayun. Ayun. Okay. Unahin natin ito yung alas. Sunod. Tulas tayo. Kesa 7. Ang daming 8. Check. Ay, dos pala eh. Wala, hindi ko napapansin na. Sa is, very good. Sa is, bring down 5. Labas natin yung king. Labas tayo dyan on last. Very good. 7. Alas 2. 9. Ayan tayo. Ito tayo sa kabila. 5. Wala. 7 ulit. 3 speed. Wala. 8. Sa is na itim, bring down natin yung 5 na diamond. Sit tayo, bukas. Ayun na, isa. Wow! Kompleto na yung alas natin. 5. Okay, 5. Dami 5 ah. 4. Pwede doon, pwede dito. 4 ulit. Dito na natin ilagay. 4 na heart. Pwede yan dyan. Okay, lumabas din ang queen. Gis, jack. Okay, open. Okay, dos. Sa is. 3. King. Open. Jack. Wala. Naku. Ay, dito. Tres. Wala. Baba natin yan. Ilagay natin itong press dito. Okay. Okay, 2. 3. 4. 4. 4. 5. Bring down natin yan dyan. Dito tayo. 5 na diamond. Size na sa is. Yun, okay. Ibaba natin yan para maibaba natin to. Okay. 5 na heart. Okay, wala na. Okay. Jack. King. May din na pula. Queen. Patay tayo. Hindi natin makukuha to. 7. Hawak mo ang bitaw ko ang dilim.
Wala eh. Walang tres eh. Tres na okay, may jack tayo. Wala tayong ano eh. Sa is na itim. Sunod, 5 na pula. Yan. Ay. Ito, baba natin yan. Baba natin to. Yan. Tapos yan. Tapos, sa is yun. Dito ka. Baba natin yung dito. 7. Okay. Sunod. Gis. 9. 8. Yan ka. Ang daya yan na. Tapos yun, gis. Pwede din dyan. Lagyan na natin to. Tapos lagyan natin yan, gis. Okay. 8. 9. Bring down natin 9. Okay, 9 na pula. 9 na itim. Okay, 9. Baba natin yan. Baba tayo dito. Queen. Jack. Gis. Tris. King. Tris. Okay. Perfect. 7. Saan ko ito ilagay ang 7? Ano lang yan, no? Ganyan lang kasimple mag solitary.